हे गाइज वेलकम बैक टू दीपक लोकल वेयर। आउ प्रभु श्री जगन्नाथ कृपारू आपण मैंने केमी अच्छा मु आशा करुँची आपण मैंने बेस भलर थे। आज ब्लॉग्सटी हूँ मो घर टू मात्र 1 किलोमीटर दूर में प्रकृति उपर किसी एक सौंदर्य भरा दृश्य आपको देखेबी। हाँ ये भिडियोटे शेष पर्यटन देखिए, भिडियो किसी मोटिवेशन पाइबे आपण। ताले एबे जिबा। हाँ वीडियो ऑडियो रे जदि किसी नॉइज आसे मत क्षमा करेंगे, कहीं आज मोर जो माइक टी स्पेशल यूज करे से माइक टी मुझे भूली जाइए। आउ ये जो नेक बैंड यूज कर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन कर देछि। देखिए कौन हो केमी कौन आसुची ऑडियो। प्रथमतः आगे आम से साइड को जीवा, से साइड मीन्स मन बण को जीवा, किसी सेनिक व्यू देख सारा पर पुणी आम रिटर्न करें एपट को। आपण को एति कहना चाहूँगी, आप जानी इंग्लीश रे गोटे पोएम थिला लाफ एंड बी मेरी, सॉरी लाफ एंड मी मेरी मीन्स हस खुशी बिताओ। जार कवि थिले जॉन मैसेफील्ड। कहवा कथा है ये जो प्रकृतिर आम जो सौंदर्य दृश्य देखुं ये सब क्या सब आमपाई। आम जदि प्रकृतिर सौंदर्य उपर जत्नवान न नवा ताहले केबे भी आम प्रकृति सह हस खुश समय बिताई पारिबा नहीं। आम कौ पटे जीवा, आम से साइड रू ऊपर को उठिबू, उठी सारा पर से सेनिक व्यू देखा सारा पर पुणी आम रिटर्न करूँ एपटू। तो वीडियो शूट करूँ केत प्याट ओझा ओझा जापर केत गोटे खालटे। हाँ सांग मैंने एठी आम समस्त जानू जे आज पृथ्वीर अवस्था सेतेटा भल नुहे। समस्ते एटी प्रकृतिर उपादान व्यवहार कर जदि प्रकृति उपर कथा पड़ो कि तार आवश्यकता कथा पड़ो ताले एटी समस्त पछघुंचा देवे। गोटे कथा मन रखु, प्रकृति को बाह्य विपद रक्षा करने परिवर्ते आम केवल प्रकृतिर उत्स एवं उपादान शोषण व्यवहार करुँच। यहाँ केते दूर ठीक इज आवर प्लेस राइट, ये सब ठीक नुहे। हाँ सांग मैंने मुझे मानक ये प्रश्न उठाइबी जो मैंने कि भविष्य में आम पृथ्वी माता को बचाइबार दायित्व ग्रहण करने चाहती। ये जो उठाणी देखुं ये उठाणी एवं दे जावाक पड़ो। आसतु केत जन उठाणी चढ़ी कहले देखुच तो केत बड़ उठाणीटे देखी देखी आस ना पड़ीजु सीधे जाई तले। आस 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 ऊपर को तो पलि आसिलु। एबे ताले सेलिंग व्यू देखंतु। एटा की गछ है जानि कि की गछ? कंटा गछ। कंटा गछ, कंटाटा माने कंटा गछ। जीवा कईथ पड़ी देखा कि खाइबा। आस देखुन तो ये जो गछ गोटे कंटा गछ। ए जपिनु कड़े गला कि कड़े गलु जपिनु ये अच्छी। हो हो कौन पड़ी कईथटा पड़ी तो डाकुच गोटे गोटे सुना पड़ला भाया फटैलु खाइया आकु देखो कईथटा पड़ी गोटे सुना भाया डाकुच मामू मामू ये आस गोटे कईथरे पड़ी। आस आस जीवा। सुनाटा पाइले कौन हो तो बो दे दो गोटे बड़ हार कर पिंध देखा मिठा लगे ये गछटा मिठा लगे। मो पाटर पड़ी जाऊ तलू मैं तो डाहाटा बोली खाइबे कि जीवा ये कई तो खाई जीवा। सेते बड़ जंगल नुहे, बहुत छोट जंगल कि बहुत भल लगे देखा। यहीपटे आगे बाट था कोली बे कोली खाइब ना? ना मामू तुम खाऊ खाइमिनी। हो न खा मामू पुलिस हे बोली कहूल हाथ पाइबा जिनसटा को डेंगी धरुज। कमेडी कर गोटे उच्चार अच्छी डेंगी धरबी ना गोटे पुलिस हे बोली डेंगी धरबुनि।
ଗୋଟେ କହଡ଼ି କହିବି ନେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ନା ତମେ ଖାଅ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟିର ନାଁ କ'ଣ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟି ହେଉଛି କଦଳୀ ମଠ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟି ଆଗରୁ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ନଥିଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆମ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ। ଜଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି? ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମର ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେବା, ଏବେ ଗ୍ଲେସିୟର କେମିତି ତରଳୁଛି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ସମୁଦ୍ରର ପତନ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଜଳବାୟୁର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ, ଏଠି CO2ର ବୃଦ୍ଧି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆରେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆରେ ନାଇଁ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଜୀବନ ପ୍ରଜାତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ବି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମନରେ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା, ସେ ଆଗରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା। କଇଥ ଖାଇଛନ୍ତି, ପେଟ ପୁଣି ଖରାପ ହେବ। ସେଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ପିକନିକ୍ ଜାଗା, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖଲି ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। এইভাবে জায়গাকে আমি যদি নষ্ট করিয়া সেসব ক্ষতি কাহা পাই? ସବୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଆଶ୍ରମ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି 1960ରେ। ସେ ସାଇଡ଼୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଡେଇଁକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କଥା ଆମେ ନିଜେ କହିକି ଆମେ ନିଜେ ପାଳନ କରି ନେଇଯିବୁ। ପରେ କେବେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ପାଣି ପିଇବା ଟିକେ, ମାଇଲୁ ଟିକେ। ନା ଭାଇ ସେଠି ତ କଇଥଟା ଖାଇଦେଲୁ ଯେ ସେଠି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା, ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲି? ଖଟା ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ, ସେସବୁ କେମିତି ଖଲିପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସତରେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭୋଜି କରିବା ଏଠି? ହଁ। ହଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଲ୍ବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବାବଦରେ? ନା ଜାଣିନଥିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣାନ୍ତି। ଏଇ ନେଚରକୁ ନେଇକି ଅଲ୍ବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଲୁକ୍ ଡିପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବେଟର। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଲୁକ୍ ଡିପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବେଟର। ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
मीन्स हार्टरू भल पाती तेबे आपण सबु स्थान रे एई भली सौंदर्य पाई परिबे। आमे जीवा से साइड जीवा आ बुझंती एई पटे आमे एबे एग्जिट होबो। तो केतडा आंब गछ ए आकु देख रे एठी दोली खेलुछो आसे पळे आसे 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 एई पटे आगुरु बाटा थिला जानिछु ना तो जानिनु सब जंगल सब चेंज हो सारलान ना सब बंद हो सारे बाट भल हो जंगल को एत बाट कहीं दरकार कि देखुन तो से गछटी माछ थे ये माछ थे बढ़िया लगुच सो सांग मैंने शेष में मुझे केवल ये कहवाक चाहे जे ये भिडियोटी की निजे देखी ये वार्ताटी को चारिआडे शेयर करूँ जहाद्वारा प्रत्येक व्यक्ति जड़े दायित्ववान नागरिक हो निजे केमी निजे ग्रह को बचाई पार मोटिवेट करूँ रही थैंक यू।